Good morning, good morning. So, dito tayo sa Pangasinan. Mga boss, Nicolas, Little Baguio of Pangasinan. So, nakikita nyo dyan ngayon. Yan o. Ganda o. Yan, kasama ko. Paring Ryan. Tingnan nyo yung view mga boss. Yan, nadaanan ko namin yan. Yun o. Yun o. Yun o, bundok o. Yun o. May buwan pa o. Mahal na buwan. Ganda o. Boss. Yan na po ang Maliko, Pangasinan. So medyo may 10 kilometers pa kami. Pupunta kami kay Nicolas Viewpoint. So okay, bye-bye. Ay, bye-bye mga boss. So maraming tourist na pupunta dito. Okay, bye-bye. Good morning. Salamat po, Amat. Nakapunta po kami dito. Yan o. Ayos. Yan o. Oh. Uy. Uy. Lupit. Paring Ryan.